তিনি হাদিনা আংখাই মাহনত বুবাগ্রা সুরু ত্রিপান লিডার ইয়া তিনি ন্যাশনাল লেভেল লিডার হিসেবে তিনি একে নংবো লিডার তিনি जों যদি গসিনাय আংখাই ত্রিপ্রাসান যতনি দুর্ভাগ্য নাই ত্রিপ্রাসান যতনি जों मिस्टेक खालामनो जागा आंनाय बाखि चुटिंगा ट्राइपार्टी एकॉर्ड ओंखा तीन ट्राइपार्टी एकॉर्ड ओंमन या गलोबो तीन तंग इम्प्लीमेंट खाइजे तो खाइजे क्या एकता न कारण पॉलिटिकल जों प्रेसार इमें दंखा पॉलिटिकल जो प्रेसार इमान ओंखांखाय जों किन्तु जोंनि अ डिमांड रक जों इम्प्लीमेंटेशन जों खालाम खारिमान गावमो चिनि फॉल्स माने चिनि लैकिंग दं तिनि हादिनो गावमोनि जों जारा पॉलिटिकल कनसार्न आंनाय रंनो बा पॉलिटिकली जों वान सुगि दंनो रां मन साना मुसुमो जों किन्तु खामालकनाय आपथि चिन बुबाग्रे नेतृत्वे जों तिप्रासनमन मुसुंगो तिप्रासरक बयनिसे तलाता तंथं तब तंथं चिनि अहा चिनि न चिनि हा चिनि सासन न नांनायसो खुलुमबाय क्या नंनो हायनो हायलाम सुफिरो आनि कटक पडकास्ट नि कटाल एपिसोड सो आव दिन नरक नायना थां दंगो 64 एपिसोड्स ngi sini episodes ne nawrai moto mungkha sini sir sini 12 takarjala constituency ni MLA member of legislative assembly sini sir Biswajit Koloi ngesang tini bin khukti khananai as a regional party musuk sini society ni bagai nang plus bongni party ni nahar mungrok tamo sini tipra sarong ni bagai abon logi as a MLA bo bomti samung rok makhai plus MLA ni bomti samung humung rok abon ti besang tini kok chernai sung tini overall sini Tripura ni political situation ni kok ti besang tini salainai kang no request khainai norok kindly o episodes no paithak jora nai di kang desa kok sayawi let's start our podcast. Pulang ang sini MLA sarnang beleke khabai khumbai hambai yaparo nangane podcast of haim bagai sar nang bahai tong belai hambai belai ang khusingkha nini invitation mama bagai because ang ageo nai tong nini podcast no takunit nishit ngai ang khap khushi no tini nangano invite khaim bagai belai hambai tak sar no sonamu jong sar nang nini agi ni sarai rong ni memories rok tai nini kamsai ni tak jompui tak rojolani tai nini family sap tong rok abar sono sar ke sai khana de sar belai hambai actually ani bal local hai ke chini ani charani simin ang emne darkhai para ani para darkhai kolai para hanjago arano ani asemani chaga arano ang actually class 5 jaran porikha kaham no para to nor jotone siwo chini age जों जेरै फरंगे पारा रगनो जों गाहाम खेला दुला थंगै ताउ moi to mano ang जों आगे चिन family रगो हरवा रग सारो गाय पाद रग खोब दंगो खोब माने जेरै जरानि खोब माने इंटरेस्टिंग आलादा हाजे ताबनि बाय आगिनि हरबाय सालंनि थांखा so after that ang go class 6 जों गाय चम्पनगनि लोकसिकल एडमिशन अंखा स्कुलिंग गाय उलो आरनि परे जंपैते थांपिखा केफिलि आं आरो matriculation pass खायखा उलो माकान्तो थांखा then olokai ang MBB college sa thangka aman sekang political college ang ko khaikya kai ulo Tripura University ko khaikya master ko khaikya amai kenu ani educational je go journey ga apron ang ani je TSF rok apron ang khai phakya ta ko kai tam chana ta bo age to charai furo to jeng belai enjoy khanu jeng ka to ka haisi sarabonti yang sanan masuman sar tabuk nang bagi inspire ka je nang society in bagi samung khanya ni social service ni samung mane politics of finance sakangta belai nang kaham question actually sing karon age wan sok jagya je salja MLA ngano salja politician ngano kizak to age wan sok jagya but ani live bo ang jefro college poriu ang jefro college 2003 bo admission ngo afron ani kabang jaga ang visit khaikya ang special tau moi to mano je Gobindobari Thalsora je samono thangporo जों kamo health camp rakha college poripuro nga ayon je condition je lamoroni condition bron je financial condition nga omorok ekdom mane crucial haisi okay mane sana thang hit khai kata na ei man bakho main ekdom hit khaikya sana thang actually aro bororo mane light baro hormone baro tamne horos nogo tai kun light kare bazar faikya weekly taisa kibili thango
borok haikeno weekly bazar phayo haikeno boroni lively mane choli dong মানে সারা কারেন্ট নকরি ফেরান karan কেন kori afura ekdom ও lama bo ekdom nang chake ke fula lama mo hai tabun hejo thangang ke pray muksa mota haduli dong ও ge gari choliya himi mathango borok ngai afro kata kata kaisa gari ro cholika ngai arn bore ekdom crucial nugui ang actually maino meningitis ma afro ruk kai choli dong ওকে जों कलेज परि दंफोराव थांलायखाया दल खै आरो बिथिराव बाखासों ओमफ्राय गोबां माहाय जागा दं आंनि लाइफआव थाङै माने दफानि बागै सामं खायनायनि बेलाखिनि दिनै ससाइटिनि बर' बाइके दं अब्रक साइमा मानि आगुलो माने किफिल फाइना मुसुंलिया लाइफ बखाव आफ्रा वान्सक आं एटलिस्ट कलेजाव परि दंफोरावथ' आं एटलिस्ट आंनि फेमिलि बे कागजाक ससाइटिनि बागै सामं खायनाय बागै आं खायमानो कारण आफ्रो फ्री टाइम दङ जेहेतु परिमाननि साथे साथे आं आबो ताबुक मासाव आं बर' न आं जेफोर स्टुडेन्ट कक सानन जरा मानो कलेज पढ़ने बर जरा मानो लाइफ ओ किसे जरा ओ किसे टाइम न रो पब्लिक बगी दिदि जेता जों म पाइखेन चिन्ता मं बा जॉब खाइनाय जों फेमिली खाइनाय ता चिन लाइफ बिजी पाइ आं थांगो ओ जरा न कम से कम जरि जों सोसाइटी नि बगी जरि सर्विस गांके जोंबो किन्तु একটা না একটা কিছু খাইমান খাनै बा खावबो जों पीस मानायता कुबैसारे no sar nang sap saka saji ang thai sangse sar TSF ab to sini borot kep sini akre boni contribution bag nong kebang ma tong TSF ni ko sarang sanam jom bag nong TSF puila kereng ka sar actually ang TSF be kereng mani ko bono ang jefro class 11 o poru makanto ang afrono program ro attend khayo ang apa tahu moi to mano ang afro class 11 o pori fro ngai TSF ni kaisa frechas dong okay the TSF ni frechas bo ang thangka TSU un kaisa organization dong ah sir ngai boroni ang frechas bo thangka mana sang kainin thangi nai kaini kata thang nai kya ngai ani bakhaw bo kisa musongo ang jeta kaisa kaham platform o samung khani masung nga maikeno ang afro class 11 o pori fro board ang frechas ang join khaikya nine mani actually TSF by TSU ni je comparison mo ekdom din by hor by sal hai amse different tong because ang apun ka TSF ni je program o politician ro bra ase mane ko khai involvement dia okay jara society leader rokno jara society by samung khai thangjane rokno ba TSF khai tone president GS rokno borono angar nugui kya gai boroni society thani je message ri mani approaching society bela bela afro burning issues oli dong nga ang apro TSU ni je program thangi nai kya ang tahu moi toman live one jot to ni sai speech so ang nugmani khorosa leader no bo tabu leader no CPM ni bokai kok so afro chini bos kang ni challenge so oh afro burn challenge ngang kai election jo okay mane election ke burn challenges afro mana boni goal election seta goal election right ngai afro bosi man khajata society ni bagi samung khane ni kaisa team election ba kaisa rajnotik dol abok alada team gabra ni ang sus khaina khaje yes TSF no sin society ni bagi backbone ni basi man ne ang ani minor first apra 99 ang class 11 admission ang poro apra jo TSF no sus khaina ka TSF no actually sin society ni bagi samung khaina ni ang sus khaina oino apron jimin ang TSF class 11 o परिफ्रो तासो स्कोप करिखान थानि गांग हॉस्टल लो तंगो ग TSF रंगनि गोबांमा डिविजनल प्रोग्राम कॉन्फरेंस रगो थांगो आं लोको सिकालयो तंफ्रोनबो हानो TSF नि आं करो कॉन्फरेंस रक मानजाखा आगे आं क्लास 6 ओ परिफ्रोनो TSF नि कायसा प्रोग्राम अजेन्द्र बाजार जेता NIT ने को फासिंग ताउ moi to manong abronongke horo himi mathang marok pura horo cheng khoro sungi tongo okay Ching afro instruction jago je kaisa ko mat langnai mairang mairang ngar maisa nangnai mairang tlangi bedding khaisang mathang loi hoisi ekdom himi mathang pura ekdom logo sikolonjim sal ble sarabu salu ngang ani maino afro wa belai mane inspire thangka jeta dokhon bagi samung khane o kaisa interest plus mind peace of mind phaisun kubaisarang mind mane peace of mind phayu आंबो सालसा दो हमबाय सामं खाइ फेग्या आनि बो खानि इच्छा दं हांके जोंबो खाइमान होने आं आफरो क्लासिक जो परे फोरन जानि किसे मानले दाय बादं जों अंगे ओलो आं TSF बो क्लास 11 12 काखा अंगे 11 परे फोरगो थांका किसे कॉन्फ्रेंस रगो अंगे
asuk to active mulai afro but college jokon kapro hangangke ang first year ro porifurun jimeni kisakya nangi phakya tongo haber aspor afro as active yang khaite dol share khailo asukno but ang je furo third year ro poriwo college ni final year tongpro ke ang mane TSF pura active ni thangka plus afro ke ang TSF ni executive ro bang post hol khaikya Okay. town committee yang secretary ingka then olo central committee hapka angkai olo ang GS angka olo as president bongka ang ani TSF ni live active mane ekdom post hol khaimani ke 2007 ni jimin 2007 ni jimin 2019 jora Okay. মানে almost ফুল একদম ফুল 11 years tak lagi sir. আমখা একদম 12 ফুল বছর স্যার 12 বছর যে মেম্বার টেম্বার সামং খাইমানি কাং 2003 রনি 4 রনি সিমিনো সামং খাইকা কিন্তু 2007 to 2007 to 2019 জরাং কাংkai ang fully dedicate khain TSF no time dikha karon china puro ang tau moi to mono chin dol tongnai ro chin takuk অজিত চং তাবো হয়তো কোনো কারণে রাজনৈতিক দল অন্য জায়গা থাকবাই খেছেন আনি বন্ধু সামল চং বড় কাঠালনি ইভেন নিনি পাতলকনা জমাতিয়া Okay. जों TSF टाउन कमिटि दंफोरा आं बनो इनभाइट खायना हन बाबो वुमेन्स हस्टेलाव दङ Okay. ओंखाय बनो तुबुइ जों टाउन कमिटियाव दालायखा बनो भाइस प्रेसिडेन्ट दालायखा आं सेक्रेटारि इंखा ओमफ्राय सामं काहाम खायनो जों TSF नि मुभमेन्टआव जों गोबां मुभमेन्ट खायगा आगरतला सहराव Okay. ओंखाय जों आं टाउ moi दङ नाफुरो जे जिनि आफुरो TSU काहे दल दङ TSU बे TSF को सब समयनो आफुरो हाड्डा हाड्डि Tribal ta sir. नै तिब्रासन बिसिङो ओंखाय कलेजाव प्रब्लेम फायोसों अनेक फाइट मा खायलायो गाफ्रोनो इलेक्शन अंगो आफ्रोबो काउन्सिल इलेक्शन अंगो अंगो मोर कासा प्रोसेस चलि दङ जेटा स्टुडेन्ट बो कासा माने पॉलिटिकल विंग हाकिन चलि दङ ओंखाय कारण स्टुडेन्ट पॉलिटिक्स हन्ता बनो नॉट विंग स्टुडेन्ट पॉलिटिक्स स्टुडेन्ट बिसिङ कासा पॉलिटिक्स दङ आरोबो इलेक्शन अंगो काउन्सिल दङ काउन्सिल बिसिङ साबनि दल गोबां कम हारो खायनो जों इलेक्शन फाइट खायनो किन्तु जों स्ट्रागल खायमा फायका का TSF तो नर जतन सियो किनि सिनि सोसाइटी तो बिनि बेलाय खानि अचिभमेन्ट दङ ते अबादन दङ नों साइमनो TSF 1968 दो चिन अगान ono कला बागानो पहिला आसायो Songsa jago na संसा जागो गाय अरो सानताका TSF नि गोबां इन्सपायर जानाय दङ अरो चिन थ्रिप्ले दा सुकुमयसं बन लाइफ प्र डेडिकेट खाइदिक चिनि दा बिशोसं लाइफ डेडिकेट खाइदिका चिनो गानिन दा प्रशान्त अ सदरिसनि न मिनि लाइफ लग जदि माने अनफॉर्चुनेट हेन मानसं जदि म त्रिपुरा हावंग यांगि जदि अदर स्टेट दं हंगे बनि मुक्ति ताकि काम गतिनि जों मन सेलुट न नाम Khaikya mo ta na sir. खाइन नामनि गे जों अनेक समय चिनि फाइनान्शियली क्राइसिस रंगो वेल ऑर्गेनाइज्ड रंगि यांगि अनेक किछु खाइजे यांगि थांगो कमनो जों ताबुन TSF रग एमनेते बन स्टेचुल सनामै दङ गे चिनि थैब्ले दा बिशोसं चिनि जे दाउलेन्द्र सं ओंखाय चिनि स्पेशली दा सुकुमय सं TSF नि फाउन्डर तो सुकुमय देव बर्मा Sir bo kay biyang ni sir. बो एक्चुअली बंखा अंकनि आम्बासानि मनोनि बो विक्रम जरुपिनि दङ ओंखाय अमाय गोबां डेडिकेट बर खायथाङाव दङ दफानि बगै लांमारि थांसे ओंगा बरकनि थै तो हाय मागना थांगिया तिनि बसुमति अ क्लाइमेट बगैनो बरकनि जे लामा हिमपे न तिनि तिनिसा जरा TSF नो जरा खाइ दंनाय र जों एक्टिभली 2019 जरा खायखा तिनिबो तो खाइ दंले Khaitong sir. ओंगा म मेटारिया साबो नेट्रिटोरी अब मेटारिया बट TSF जरा तिनिबो खाइ दंनो आं सेलुट खायो बरनो बरक नि लामा बरन टांगपाया बारा न जों तिनिबो टांगलाय दङ बगै कारण सोसाइटी ओ जों केउ ना केउ दफान बगै बैकबोन मा बासानाय Kuwi sir. म चिन सोसाइटी ओ TSF ने एकमात्र संगठन जे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बरक न दफान बगै तिनिबो कक्तिसै दङ एबं जों साइमनो जों TSF खाइफानि साइमनो चिनि TSF नि बानाओ सराय से सिजक दङ जे बानानि जे Motto sir. ए लोगो Logo. लोगो किन्तु जतन डेफिनेशन दङ नों आरो फुइरो दङ प्रोटेक्शन खाजन दङ सम्पूर्ण कमप्लिट भाबे न अब चिन ओ लोगो नाम जागोता Okay. Okay. गाय नों तो त्रिपुरा जो तो साना थांग चिन स्टेट तो TSF न अबारन तो साइकुल पाया हेसि एक साना थांग गाब लिस्ट पाइफान पाया Podcast cover lang. खाबरन या तो बानि लाइव काइसो कुसु आं मुइ त मन बेलाय खनो नरक जतन सिगो तिनि से
2006 जेफोर NIT त्रिपुरा इंजीनियरिंग कलेजनि अंगो खायै NIT नो जखन डिक्लेयार खायजोगो रिकगनाइज खायजोगो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपरो गवर्नमेंट अताम खायके अबनो स्टेट को नेशनल जेहतो अंखाबा आपरो किंतु सेंट्रल नि अंको रिजर्वेशन पॉलिसी खाय 7.5% Okay. माने स्टूडेंट ऑफ एडमिशन खायन बगलदि सार्कुलर दिपाइजा Repair Calty. रिपाइजा किंतु TSF ताई आदर्शनि सोशल ऑर्गेनाइजेशन दंगो इवन आफ्रो INPT पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दंगो रीजनल पार्टी जों मिलिवै मूवमेंट खायन नांखा त्रिपुरा जो मूवमेंट नंथाका आज तो ग्राउंड हाय जागा मूवमेंट थाका बिराट खायो तबे आनि आफ्रो कायसा मान बखाव नांगमनि दं आफ्रो साबो मूवमेंट खायिनके बर कथाल पयनाय र जम्पि पयनाय र Okay. जेता तामन छाने मोर आर्ट्स पयनाय र Mm. कम दं आफ्रो थाटुं कप्रामा आज तो फाय लें फाक्या Oh. चिनचेराय र किन्तु ब्रो सानजो परिया किन्तु Go with that. सानबाय खायक्या जारा चिनबाय काहाम जागा तंनाय र बा काहाम पयनाबो हम बिन बाय खायमे चिन फ्यूज आनि बाय खायमेसेबो किन्तु इन फ्यूज त निन चेराय बुत परिमामले Go with that. किन्तु आफ्रो जदि जों रिजर्वेशन जदि जों नारगि मायां के दिनि जों किन्तु बहुत सफर खायक्याम गा आफ्रो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जों फाइल खाय नाका Oh. बिराट मूवमेंट खायमन यागोलो लास्ट तो जों 31% एज पर पॉपुलेशन रेशियो हिसाबै जों एडमिशन नि बैबर जों कोटा मारि खा लास्ट ग्रेट अचीवमेंट किन्तु ग्रेट अचीवमेंट हम हायाके नों निनि जनरेशन पुरा पाइ थांगमो Pai thang sari. mo rok to hanching sing raya nini last medical issue no saima kana medical wam tin 7.5% bai fight ma khaikya cut off margin borono pura down khai really ya Oh. dese andolon khamaya golo cut off mark kono reduce khai admission mari kha gamoro birat achievement tongota No sir ni sabaya kok story ro khanai to inspire mo sir. Te saimang kamu hai banang sir kisa kusan tan siwana. No sir no TSF je student organization no back shape khai kya ni tag nang sarai phun civil leadership quality wo ni life ni discipline no plus nang tag MLA mo porebo o agi ni je nang je mani family abo back no impact khai kya abo ke sai kana di sir. adi actually TSF jeta student organization mongkha chenga probo public way matom कारण जों जेसा ग्राउंड पन थांतो न पब्लिक भाई निनि रिलेशनशिप का हमना नै कारण पब्लिक रिलेशनशिप करिं गय नों एनी पॉलिटिक्स पन खाइतो हयतो बन वन टाइम नि बगै नों एमएलए मनो मन्त्री मनो जस्ट बट ओमन इन परमानेंट या बट लॉन्ग टर्म तोना नि बगै नों सोसाइटी बे सामं खानि का पब्लिक नि रिलेशनशिप का हमना नै जों कबा मनोगो सडनली पॉलिटिक्स फयो किंतु पब्लिक वे सेबा बेसिन टर्म्स करे पब्लिक कम्युनिकेशन करे ngay ang kay omon sana mo sunggo ani live ota mane TSF khaimani sini tini ani o political career o kaham impact plus kaham result mano tangai male sing jokhon student live tong phoro sing parents robai onek kok ma sau sing event collection ma khaya phoro ang taw moi to mano je phoro sini program ang kha TSF ni program freshers huntu movement huntu ang college level tongpuro ani netrite no kabang mo sing illegal migrant astobol high ground no sung movement ma khaike kabang mo sing movement ma khaike je movement tini ST reservation ni je backlog post ni again so sung ma khaike ngo oro sini rang jono kebo funded khani kriya phoro sung nijin collection khayu ngai collection khamin sobse chimoi benefited rang matter ya but public by nung bahai ke public no tamsa जे पब्लिक नन तां नुं नामुसुं जे पब्लिक नि फीडबैक तामो अब किंतु नों जखन रां कलेक्शन खाने थाङो अब किंतु काहाम जों कमाबो एजुकेशन माबो नों काहाम द खाइतंखा हाइमे द खाइतंखा बा सोसाइटी नन ता वान सुगुइतं बा नों बरटाय बेटार कना नां निजिनो अबरो जों किंतु आफ्रोनो जों किंतु अबरो जों माने मानि फायुता इनकै बासा बरक दङ त मासन एक्सपेरिमेन्ट मा खाने क्या जों सादार खाइन थाङो कलेक्शन खाइन थाङो के जन आ दङ त आसुरु बोजों लास्ट कलेक्शन खाबो 20 टाका ल हजागोसन आमो दङ 8 टाका साइड दङ एकदम हामजोग बरा विलिंग दङ बखाबे हामजोग माने कको साने एटीएसएम खाना खाने जन 500 या फर हरो आमतिउ दङ बरो डिफरेंस जे ग्राउन्ड दङ म एक्चुअली जों गरन हतिन सरना बुनांगौ को बिसारि के कारण नों काइसा साइने मानो जे बरो जे चेराय हाउदुली जे चेराय नगबार जे चेराय बरक
যতমানি environment ফাইনে তরমানি জুদা নগ তঙে একদম जों गाहाम सावै गाहाम थुइ তরমানি জুদা কিন্তু Kubisaring. ओंखाय अनबय आन लाइबो आं वानसुगो तिनि हाइदिनो TSF जे आं खाइ फेमिनि mo तिनि हाइदिनो आन बेले बेले खेनो हेल्पफुल जे पॉलिटिकल ग्राउन्ड हाउ टू बिहेव नों तिनि पाब्लिक ग्राउन्ड बरगबा ओंखाय पाब्लिक नि समस्या र पाब्लिक जे प्रॉब्लम र अब्र बुसिन हानांगौ जों कारण म बुसिया ओंखाय नों इन फ्यूचर नों अमनो लंग रान खाइमेया पाब्लिक ताम नाय अब नों सिना नांनाय Kubisaring. ओंखाय कारण डेमोक्रेसी तो नों सान थाखाय पाब्लिक डिपेंड खो पाब्लिक चूज खाइने जेहेतु पाब्लिक बै जदि नों पाब्लिक जदि सिम्पिथि बुजिया ओंखाय आं आसा खायो म जों गाहाम जागा थांमांला इभेन TSF तो अब साना थांग ओंखाय कासे ब्रांड नों थांगा ताबो ताबो तिनि हाइदिनो Sarkar to TSF ni kemua product joto party on dong na. यस तिनि सान थाखाय तिनि अपोजिशन लिडार जितेन्द्र चौधरी बहुत एक समय TSF खाइने बरो Okay, okay. আর তিনি সান্দাকে রিজনাল পার্টি হিন্তু ন্যাশনাল পার্টি হিন্তু ম্যাক্সিমাম TSF ni কোনো ভাবে চিনি Connection tong tan. কানেকশন যা বা খাইথাং যা সানা থাকা চিনি পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সার যে তিনি চিনি টিটি এডিশনি হাবাंनि CEM बबो चिनि TSF ni डिभिजन लेभेल जराव खाइजा ओंखाय गोबां बरं MLA र दङ EMS र दङ TSF कोनो भाबे नांजा ओंखाय अब अमन प्रमाण खायो जाता जों कोनो भाबे चिनि लाइबो যারা স্টুডেন্ট উইংস নিছিমি খাই ফাইনে র স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন খাই ফাইনে র ओंखाय ताकिसा बिन एडभान्टेज दं अमहायथा Tabang sar nin political career and sing siwan sar. Sar nang student wing khaimani pore nang politics sabaro phaikya. Nang sar nang alga party pe kering ya woi. Nang tangi dak tipramo thabani nang kerengkha. Nang tipramo thane je nahar mungro ideology ro amno sajagai nang yasakha. Tangi ingkha. Tangi yasakha nang sar ge saikhenar dis. राइट एक्चुअली आं जेफोर TSF याकारखा 2019 नो याकार मानि परे चिनि आं TSF प्रेसिडेंट दंफोर एक्चुअली जे OCAB जे CAN एगेन्स्ट माधव कामियो जे फायरिंग मनि आफ्रो आं प्रेसिडेंट दं मनि Oh, sar nang president na pro. आफ्रो आं प्रेसिडेंट आनि नेतृत्वनो जे मुभमेन्ट मबंखा ओंखाय जत अर्गानाइजेशन मिलिन जों खाइया बाट आफ्रो आं TSF प्रेसिडेंट ओंखाय देन आफ्टर दैट TSF तो आनि बगै अंकनि माया कायसा जरा फाके तो जतन माया करनाय ओंखाय खाइते आं 5 तारिख फेब्रुवारि ओंखाय तिप्रामथो आं जइन खाइया चिनि Sar boyan ni kok sarabo. 2021 21 oh. 19 नि लास्ट दिको याकारखा जों TSF ओंखाय 2021 नि 5 तारिख फेब्रुवारि ओंखाय आं तिप्रामथो जइन खाइया गाबनि कसारो हाइपेनो जों चिनि बुबाग्रा बाय कक सालायमा दंगो कारण जों नायो कायसा त्रिपुरा जुओ multi political regional political party नांगो जेटा चिनि region नि बगै स्पेशल त्रिपुरा हाइन जागानि बगै कारण आदर स्टेट जों गोबां मानु स्टेट दंगो regional political party दंगो बाट बरक बाय चिनि सिचुएशन कंडीशन किन्तु फेर नै मिजोराम हन्तु नागालैंड हन्तु regional party दंगो बरक नि बाट बरक regional party दंफानो नों सान थाका ताबो नागालैंड बरक regional party खाइबो इच्छा कारण जेकुनो पार्टी फाइतो नागा नंनाय Naganik paling kok sanai. नागा बाय कक सानाय बरनि CM नंनाय बरनि मिनिस्टर नंनाय आदर बरक तो करियर Koboi. इनके बरक तो एक्चुअली पार्टी बतामोबा पार्टी मैटर या मैटर हंके निनी लीडरशिप ते नों बो इशू नों बो डिमांड नि को डिमांड ओस मैटर खै Correct sir. इनके तिनि हादिनो त्रिपुरा जो जों रीजनल पार्टी ने जों आगे समर्थन खै तान बगि हिमाले चिन त्रिपुरा जो हंकै नेशनल पार्टी बाय जों सल्यूशन हंगिया कारण चिनारो तिनि को गयाबो जेप्रो इंडिया बे मार्च अंखा आफ्रोनि चिमिनो चिनि नेशनल बाय चिनाबो कासे इशू दंगो Friction tana sir. तांग हिमाले चिनि सबसे जों डिप्राइभ दंगो जेटा Okay. चिनि जे त्रिपुरा सरक स्पेशली इंडिजिनस बरगरो जों चिनि डिमान्ड आगिनि चिमिनो जों सानै फायो किन्तु चिनि डिमान्ड तावबो जों फुलफिलिंग याको तावनि बगै हिमाले एकताना कारण जे कारण तिनि मेजॉरिटी तंगनाय रगबंखा नेशनल पार्टी खयो अमु कुमुन बंसनि बरगरो फातराहानि फाइनाय दो इंगे जों तो 1968 दो तिनि तांगि TUGS खानि नांखाबा कांग्रेस CPM खाइतंमा खमो जों किन्तु कांग्रेस CPM खयै निनि रीजनल निनि जे इशू
nin je language nin je culture nin tradition nin je land right ni kok ning race khaimia changa ge CPM no hamia no thik কিন্তু CPM tongdi bot national party of bin dusia karon je party nang je adosan choose khayo omo to rada soron babun dusia ogur babun dusia omo jidin babun dusia karon borok je adosan choose khaikya je national party khayo karon national party nang tang tirban kok sanaba nang pura sar national je masanai মানে সিনি ইস্যু চিকনি থামতা nang chini issue no nang race khaimia jago ওকে gauni bagai national party o tongoi chini je indigenous bor rokni ba tiprasa rokni chini o hani je problem rokno chung raise khaimia amni sakang chin boba grabo nukna naro bob congress khaikya bo je pro 2019 in lok sabha ni sakang bo PCC ni sabapati inka congress sabapati inka angke bobu ulo ultimately once one bad the maungka karbo apro ekdom politics involved bung thangka angkai national party leader kok sana nangka je pro tirpani issue core issue bai kok sana thango je CAB hai ekta demand ti kok sana thango mane শুধু not only CAB joto chini te prasoni core demand jokhon sana thangprong gangke abo nung masaya abo khin nung kuna bab non dhama sabanan chesta khayo হাইছিনা ob tini ni kok yabo jara chini ancestor rok jara politics khai thanai rok ob joto ni experience man paija gam bagi bobaga lastly finally bobo বাধ্য মাউং যেটা যে চঙ্গর কাছে রিজনাল পলিটিক্যাল মার্ক খুলং নাই যে পলিটিক্যাল পার্টি স্ট্রং পলিটিক্যাল পার্টি নাই যা হম হাইখেনো বোবাগ্রানি যে ওয়ান সুমুং বাই বোবাগ্রান যে থানসানি মারি বাই যখন চং বোবাগ্রা কাতাল পলিটিক্যাল পার্টি খাইকা গাফ্রো আং বো ওয়ান সকা जोंबो বোবাগ্রানো হামজাগি ফায়ু 184 কিং ni সাজলা 186 কিং তিনি মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য বাহাদুর বো যে প্ল্যাটফর্ম না ফাইকা যে platforms namka obo tiprasarokni permanent solution ni bagai tiprasaroni voice raise khani ni bagai no o political parties namjakmani karon amni bagai no angbo tipramo thawo wansung mani yagulo जों बुबाग्रान लगेना नांनाय कारण बुबाग्रान चिना आइकन ताव तिनि हादिनो आउन bagai no ang tipramo thana choose khainaka ebong tipramo thana core demand no joton semal जों greater tipralen je greater tipralen obo in future ro salsa angnai karmo mo greater tipralen sudu tripura simi nyama event international border mo cross khaimano ageo greater tipralen kok sabusi sala tab national media thang chogi kya bangladesh in border point sim na taw thap chogi kya and we believe sang believe khayo salsa sang just kaipon sini o demand sang kindus mannai hese for example saimano 1984 jekhon sikshudulung foro kamo political party ro sable tirpura jo kuni sikshudulung mangla মানে আবো স্যার ইমাঙ্গো sikshudul ma ga ইমাং ফান মানসং মেয়া once ku meya khunjora ne budo hangka হাইরো তং না oro hor musmo talaki mai monai budo hangka ও but ultimately sang demand fulfill hangka sikshudul কো বইছে ngai sung hope khayo tini ang hope khayo jeta sung salsa kleta tepolan bo sung salsa nang nai haise kaun bugun ang tipra mo thano chin bubagran je wansok mung chin bubagran je nasik mung বা তিপ্রাসার যে পার্মানেন্ট সলিউশন বগৈ আমু খরচা সৈনিক মামলা নে আং চুজ খাইমানে কো বইছে স্যার বেলে খানা তং স্যার আং ও দিনি যে টিপ্রামো থনি বাই আং রিলেটেড সং সিওন স্যার নং তাঙ্গি মা তং মানে তাঙ্গি সং স্পেশালি সং তো মাইনরিটি তাবু তাঙ্গি অল দ্য টাইম ন্যাশনাল পার্টি খায়া সামনো রিজনাল পার্টি রমং মাটি শো কক যেমন সিনি রাইটস সিনি ল্যান্ড রাইটস থং সিনি তাবু কালচার ফাংথং ল্যাঙ্গুয়েজ ফাংথং মান তাঙ্গি আবো শুধু রিজনাল পার্টি নিসিম রেসপন্সিবিলিটি না ngन नंग तांगि वान सक सर जों स्ट्रंग रिजनल पार्टी नान नांगो सिन बागै ओ बिलीव सर नों तामिन बागै के साइखना दि सर नादि एक्चुअली ताकेसा स्ट्रंग जे पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नि को जों एक्चुअली डेमोक्रेसी ओ मेजॉरिटी मस्ट बी गारंटेड किन्तु जों तिनि मेजॉरिटी माय आं दंखा कन्टिन थानि मेजॉरिटी गरि ताबु कारण जे जागाव चिनि डेमोक्रेसी ओ तो politically sana thangangkai chin tirpura to 60 seat dong 60 seat ni bisingo ST seat dong bosor 20 ke 20 ni bisingo bo prai 6-7টা জায়গাও দङ চিনি হয়তো 50-50 হয়তো 15 less than 50 মানে মেজরিটি এটা না মেজরিটি ओंखाय अ जागाराव चिनि पलिटिकली बाबे बेलाखेन प्रॉब्लम भयो अब जन बैथुं दजागो इवन नेशनल पार्टी र अमन सुजुग नाउ तिनि हादिनो आउन बगै जों
চিন্তা খাইনা দরকার যে ত্রিপুরা রাজ্যआव जों रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिं तैनो जे जोंचिनि धाबि दावरक रेस खाइ बाकी रेस खाइ मान गंगा एक्चुअली रिजनल पॉलिटिकल पार्टी हिंखाय जस्ट कैसे फ्रेमवर्क नाइदि नेशनल पार्टी बो जागा दं बरक दिल्ली हयते कंट्रोल खायो Nge brok to nini o jaga ni chikon issue na brok si hoya. Kubisar. Angkai nini issue na brok busi hoya. Tini na di kauma sana thang angkai Delhi tong BJP, Congress, CPM tongo. But tini happen Tamil Nadu ha jaga bar regional party alliance kai government form makai. Nini tini sana thang Bihar bo regional political party ban nok je minu khna. Nitish ni je diu. Mo to regional party n ble. Kubui. Boro alliance kai ni brok makayo. Nte kabang jaga o je montabok chin Meghalaya. Boro regional political party ban brok tini alliance kai government masala. Kubui. Ga India o kabang jaga o maximum jaga no. Yete regional political party ban alliance kai no brok government form kayo. Ngai tan bag makayin ka bo issue based on. Yete state ni je election অবংকে কিন্তু যে স্টেটও যে ইস্যু অংমানি যে রিজনাল যে ইস্যু অংমানি অবন বেস খাইনো কিন্তু ডিমান্ড বো রেস অংমা এবং পলিটিক্যালি মুদ্দাবো আর হইতেনো ফাयो আর তিনি जों রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি তাঙ্গি রেস খাইমান ব্রক তাং খাইমি यांगमान कारण के অবনো যে ব্রনি কন্ট্রোল আরংখা দিল্লি চিনি কন্ট্রোল আরংখা जों निजी गे जों तो चिनि निजिन बागि जों पार्टी खाइमानि जेहेतु गाबो जों जेहेतु पलिटिकल पार्टी खाइमानि जों अमन चिनि फायदा जे चिनि जे भॉइस न जों खानारि मानो एवं चिनि जे डिमांड न जों चिनि जे प्रॉब्लम्स न जों डिमांड खाइमानो कारण जों सिबो पलिटिकल खागेंखाय चिन थानि गोबांमा जों बर वानसबो पलिटिकल इंका डार्टी पॉलिटिक्स जों कमन नगुना किन्तु नायनादि जत डिमांड किन्तु पलिटिकली नों जत डिमांड किन्तु पलिटिकली सारा किनो डिमांड रेस नों डिमांड नाय मांगला Kubisar. कारण डेमोक्रेसी ओ गवर्नमेंट सिनो ना दिया हेंगे नों पॉलिटिक्स नों मा खायनाय नो स्पेशल त्रिपुरा हाय जागे नों पॉलिटिक्स खाया हम्बानो पॉलिटिक्स नोंनि उग्ल खाजि दं हायसे you have to bound कारण नों बाउंड मांगनाय नों अ जागा बाध्य मांगनाय जेता नों निनि राइट्स नाना निंगा नों बाध्य मांगनाय जेमन दिनि हादे नायनाय दि कोन बिसिंको दिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय त्रिपुरा सर ककब्रक जरा सानाय दक दिनि 99% नो ककब्रक नो रोमान हर बाय सिनायनि बगै रेडी but किन्तु गभर्नमेन्ट दि पावर यूज खाइताम खाइदंखा बाय फोर्सफुली उन दिनै खाइदंखा गे ए छिदुनो फुनुगै चनो दाम खाइ इग्नोर खाइदंखा किन्तु जों दि ए छिदु थानन साया तिनि हायदिनो चनो बोर्ड एग्जाम चनो रोमान होय मा सिरिनाय निनि सीबीएसई आईसीएसई त्रिपुरा बोर्ड हमतो किन्तु एकी पैटर्न तलां किन्तु चनो डिप्राइ खाइदंखा तिनि हायदिनो जे रोमान हरबाय सिरियावै माने चिनि लैंग्वेज ने एक्चुअली कोनो जागा सेतलांलिया उल्टा पुल्टा खाइनो चिनि जे लैंग्वेज न ताय 10 बছর 20 बছর तायबो तला थांगि दङ Ang confuse ke tonir khas. कन्फ्युज के तन दनखा नायनाय दिन जस्ट कायसा आं आनि वान सुमनि तिनि नाय तिनि सीबीएस ओ फरायनाय र रोमान हरबा सै थांगा बर যখন ম্যাট্রিকুলেশন बोर्ड एग्जाम दिवनो आफरब्र যদি বাংলা হরবা সিনাক লেখা তামনে ইন্টারেস্ট কমই थानाय স্বাভাবিক Thank you sir. आईसीएसई पनेरो सेम हेंगे नों चिनि फ्यूचर चिनि जे लैंग्वेज न माने अनेक तलाव तलांगन बगै चक्रांत खाय एकटा तामने बनो कन्स्पिरेंसी खाय ओरक चिनि बरनो चनो कब्रक नायाक नारिया खायन बगै न ब्रो एकटा चेष्टा चलि दं आ नों बांला बसिना लाखे तो प्रॉब्लम नै ब्ले जे बनि बांला सब्जेक्ट क्रै बगे कतालके बांला स्रंनाय जे लैंग्वेज जे सेंटेंस चिनि कब्रक न बांला बे सही जाय रोमान हरबे सही जाओ जों बरनो बुजक फनि ब्रो कुछ बुजिलिया टीएसएफ नि चिनि फ्रॉम द बिगिनिंग TSM demand कगरन रोमान हरबाय सैनानि क्वेश्चन पत्र हंतु इम्प्लीमेंट मा खायनाय 300 जरा जों खायमेयाव अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट का पॉलिटिकली बाबे गवर्नमेंट नि जे पॉलिसी अबनसि जों मास चेंज मा खायनाय गान बै चिन थानि जों हायाके मेजॉरिटी मायाफन जों फैक्टर मांगनाय किन्तु चिनि लास्ट बै हिनिमान बाक्सा तिनि आरो आननुगुइ नों एमएलए खानक तां खायमालिया नन नबत बीजेपी सरकार बाय दं हनिमानो बट एक्चुअली पॉलिटिकल जों हयतो फैक्टर मांगनाय हयतो नों मेजॉरिटी मांगनाय जेमन 1988 दो टीयूजेस रो बरक आफर लॉस कर इशू न बात खेरिका किन्तु आगे त्रिपुरा सरक नि मुंगनावै लॉस कर रक ओ बुमाफन टाउन यां खाटा आर हयतो बुफा वानसांका बुमा त्रिपुरा सांका
Enggak abrongno local community na we tini pura reservation nai tong. Kamon borok tong tabu thesis officer ro. Okay. Enggak abu kitu TUJS amal furo 1988 o local issue no raise khayi TSF by TUJS raise khayi abuno kintu sing TSF ni andolon bani kintu apro local no bat khai marika. Discontinue khair kana. Is continue khai marika borok no. Ngom chin by great achievement level. Okay. Enggak apro kintu factor ngai se kintu apro 8 na sini ML tong. Kintu 8 ta fana sing factor ng tongman bagai মানে TUJS kali hinge সরকার ফর্ম খাইমে আপro. Okay. Enggak jeng unfortunately 2023 sing mana tong mani. কিন্তু কিষাণ বই sing মালিয়া ফেল হরং হয়তো যিনি কোনো কারণে পলিসি না থানাবো sing সাকসেস খাই মালিয়া তাই তিনটা যদি ওরা হেড ফেরেন খাঙ্কাই আর তাই তিনটা যদি চিন টিপ্রা সন পাই রহর খাঙ্কাই কে তিনি sing না ইচ্ছা খাকে সিএম সালাইমান কামো জুট সরকার ফলো ইচ্ছা খাইনো সিএম সালাই কিয়া সুধীরঞ্জন মজুমদার সিএম চেঞ্জ খাই সমীর বর্মন দিখা চিন ডিমান্ড কো সিয়া নাই enggak afro backlog kota chakri nok da afro khana kana ko afro chana thanga ke MLA rok basal neta rok offer ti guri un samani Apa na? e amaju gabo baki সম্ভব ba afro chin boroni kebang ma boroni job ang khaise thousand boroni job ang kha enggak abo o uses rokni je khomra tong bani khaiman tini jodi jeng tipra motha jodi factor ng phaiman kangke sumu khaiman kamo tini kabang mo chin boba karone insult khajagoi tongo do jeng tin tang reply ka hamri me ba the reason kha jeng factor ang mali Factor malia. ke jeng agami dino jeng amon wan sugoi tongo je jeng tripura jo basi tong ni kangke tripura soroni party factor mangne ang sudo tripura mothen kok saya even IPF ti jokhon 2018 সরকার ফর্ম খায়ো same condition bro factor ang malia IPF ti sarano BJP jimin government form khai tongkha nang kri batamo tong batamo ga jaga thangmani bagino jengchini je goal chin je nasik mung sung jaga sogi mani ang to gan bai ang koine jara tipra sarok jara jeng politically concerned tongnai ro jeng kintu thansa ma tongnai tabu kawma borok tongo je o thansa ro no jeng busia je unity jeng busa tongna na politically jeng ba ke gain khaiman কিছু কিছু বড় তো আং খামিয়া বুং সানামু সুংয়া নিজিনি ফায়দা নি বগে নিজিনি সেল মানে সুদে নিজিনি ওয়ান সুগুই গাম বড় কিনি জিন বড় তিনি গুমরা খাইতুম Sin আম borong সুদো na. সেলফিস Sin borong na bro. জিন বড় না বড় সে কিন্তু সিদিন খাইতুম যে जों थानसां खांखे जों बाके बार्गेनिं खाइमां खामु जों तिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जिन त्रिपाक्षिक चुक्ति खा जिन बुबागन नेतृत्वे त्रिपाक्षिक चुक्ति खा ट्राइपार्टी एकॉर्ड खा तीन ट्राइपार्टी एकॉर्ड मन या गलोबो तीन तंग इम्प्लीमेंट खाइजियां तो Tawang khajia ko. खाइजे क्या एकता न कारण पॉलिटिकल जों प्रेसार इमें तो खा पॉलिटिकल जो प्रेसार इमान होंगे के जों किंतु जिन ओ डिमांड रख जों इम्प्लीमेंटेशन जों खान खारी मान गाँव चिनी फॉल्स माने चिनी लैकिंग दो तिनी है दिन गाँव माने जों जरा पॉलिटिकल कॉन्सर्न अंगने रखना बा पॉलिटिकली जों वान सुगी दोने रंग मन साना मुसुंगो जों किंतु खामा लोकने आप थी जिन कहते खालोक लाया जों खालोक लाया जिन खे इनको खालोक लाया थानी नो चिनी तेबो समस्या फायो किंतु आंखा बनो साना मुसुंगो जों बुबागरा जेहेतु तिनी है दिन चिनी तिप्रा ओनली नॉट तिप्रा मोथा छारा तिप्रा सानी बोतेनी लीड दी तों सार नोटिस न लीड दी तों Ko bisaring. gai chung o jaga okay ani ke ang kono ani mane oino kono mind kre bubagran logeno chung tonan dorkar karon bubagra sin bai fight khai tongo nang agero kama leader no khasan regional party hintu national party hintu kintu nang manoniyo pradhan mantri be kok semne sabo tongba sin netan bisingo manoniyo amit shah ji be kok semne sabo tongba je jaga tini nai di chin bubagra chung sana thang kai जों गाव मागि लिडार नुगै फै आं बुं खुलिया बाट जों दिल्ली बे कक साना निखांकै गोबां मा अनेक बार अपॉइंटमेंट नाना नांगौ Correct sir. कक साना मा सायांगौ बाट चिनि बुबाग्रा तिनि जों रयेल फेमिलि नमन बागै बिनि एक्सट्रा पावर तमनि बागै बकिनु तिन डाइरेक्ट कक सायमाने दं Mana plus sar agi amti bong na bro mokolo pengza gyang na. Agi leader na. यस इवन नो तब साना मा साव आगे रीजनल पार्टी खाइपुर रगो जों नुगु आईएनपीटी हंतु आईपीएफटी हंतु दिल्ली थाना निके ताम मा खाय बाजार रां मा खगलायो बयनि बयनि रां मा खगलायो तारपर से दिल्ली थाना ने किंतु बुबाग्रा तामति याबले बस नाखा रां रिउ लांगि थांगो दिल्ली मालन बगे चिन बरक चिनि लिडार रखनो Ko bisaring. दिस इज अ डिफरेंट थिंग गाव मन बगैनो तिनि हदिना आंखाय मा हन बुबाग्रा सु त्रिपन लिडार या तिनि
नेशनल लेभेल लिडार हासिबाव तिनि ओंखाय नोंबो लिडार तिनि जों जदि गसिनाय ओंखाय त्रिपुरासन जतनि दुर्भाग्य हमनाय त्रिपुरासन जतनि जों मिस्टेक खालामनो जागा हमनाय कुबैसर ओंखाय बुबाग्राम तो जरा अक्षे मारिनाय ब्ले बके तिनि फाके तिनि जत किछु खायमानोबा जों ताबो एमन हुई तो सिचुएशन पॉलिटिकली त्रिपुरा जन जे पॉलिटिकली सिचुएशन बुबाग्रा कक साके ताखा दिन सारन पुनो दं हायसिना यस ओंखाय दिल्ली थिं दङ दिल्लीआव कक साव थिं दङ दिल्ली तो डाइरेक्ट जागा एन्ट्रेफेर खायमे जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट दङ नक बुबाग्रानि यूट्यूब नुखना बिनि फेसबुक लाइव को नुखना माने अमन चलि दङ जेता त्रिपुरा जो साना थांगा पॉलिटिकल आंखागे मासाव दुइटा पॉलिटिकल पार्टी दंसिन त्रिपुराआव तामंगे त्रिपुरा सासुजे बरक वानसोको बाहायके त्रिपुरासोनो डिप्राइभ खाइ दं माने अमनो त्रिपुरा जों पॉलिटिक्स चलि दङ आरो जों मा बुजिनाय जों बुजियांगांगे जों ते साफार खायने हेसे आं वानसो माने सम बेले खातो कंगा सर मथन तिके संसिवन सर के त्रिपुरा मटे एस पार्टी तामरो थिनांग रो तामरो सामु स्टेप रो नाना हि वानसुक दं जाते सिनि माने पॉलिटिकल राइट्स इकोनॉमिकल राइट्स प्लस इन सोशियो कल्चरल जे सिनि राइट्स रो अब जाते जों मानतै जों एचिपुं मानतै ताम स्टेप रो ना हरजागै दं तै नाहाना नि वानसुक दं नदि एक्चुअली त्रिपुरा मथा जे नासिक मुं नबो जों बाहायके सिनि पॉलिटिकल राइट न जों गेन खायमान आमनि बिसिमन ताइब इम्पोर्टेन्ट जों लैंड राइट्स दिनि चिन यागो ना दि एडिसो लैंड राइट्स करे ओंखाय आमनि बागनो चिन बरक कासां बले मेजर इशू ताउ ना दि खास लैंड जेता जे खास लैंड त्रिपुरा सरकार ताबो एप्लाई खायके बसमान 3 घंटा ओनली सर only 3 घंटा कासे बरक 3 घंटा नंबर माया गचिन त्रिपुरा सन जागा तो खास लैंड मंगसे गै नों कासा चिन तो पाराव के 3 घंटा चिन जागा कुनुया आगरतला सहर 3 घंटा आवने वैल्यू दं किन्तु गै नों आगरतला बाय जे टाउन बा सिटी एरिया नि बाय नों बाहायके ओ कोनि रुरल एरिया नों बाहायके को खायनेबा ओंखाय चिन लैंड राइट कनि बगै ताबो कमा बरक चिन बरक ना दे रेलवे थांगो जागान बुं करे हाईवे थांगो जागान बुं करे ओंखाय जों के बरनो तिनि पाट्टा को लैंड को दिमे अलॉटमेंट दिमेया तिति से हापां जतनो एप्लाई खायबे नाबो दिएम थां आटके लैंड कमिटी रहरिया फाइनल सीएम आको खाया अप्रूवल लिया ना गोबां मा थां पेंडिंग दं जेता लैंड राइट चिन तिति से हापां दं खांके किन्तु जों लैंड राइट मा खांके चिन त्रिपुरा सरकार किन्तु जों अनेक सेफ खायने मंगम कारण जागान बुं करि के जागा करि के नंबर बासिना सा नों बाके फाइट खायने मेन के जागा नांगौ जों दं थाइना सर दं थाइनांगौ बेलेखेन आं नुखा जेता लास्ट टाइम जेता कोनि आसामन खोना बरलेण्ड मैटर जेता बीटीसी तमनि बीटीआर ब्रो खायया आरो किन्तु आरो स्टेट गवर्नमेंट किन्तु आसाम गवर्नमेंट किन्तु बीटीआर नो बा बीटीसी नो ब्रो लैंड राइट किन्तु रेडी खा ओरि खाना सर रेडी जा आगे बहायनो आरो कासे बीपीएफ नि पार्टी दङ जे हांग्रामानि नेतृत्वे आगे बरनि सरकार तंफुरो लैंड राइट बन जागन दं ओलो बीपीएफ बुचेन खा यूपीपीएल फाइक्या स्टेट गवर्नमेंट नाहानि पाइखा बर ओते नाहारि मान ताबो तसे बीपीएफ फाइक्या तसे बरनो लैंड राइट मारिखा तांगै मले स्ट्रॉंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी दं माने करेक्ट मानबो फैक्टर तना सर फैक्टर ओंखाय अ फैक्टर खायमे ओंखायनो पॉलिटिकल बाबे ननो सेबाबे बरक डिमांड फुलफिल खायने बगै रेडी याता मकल पेंजागलिया मकल पेंजागिया ओंखाय मरक आउन बगैनो सावो चिनि नायदि त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि जे नासिक मु सारा थांगा त्रिपुरा मथानि मो कासे पॉलिटिकल पार्टी हिन तावान सुदि मो कासे मूवमेंट से नरक हयतो केउ साइमन ना एक्चुअली अ मथास नामजां मतो जों केबनो एमएलए एमडीसी ईएमस मिनिस्टर न बै खायलेमेया हयतो गणतन्त्र तंमनिबा डेमोक्रेसी तंमनिबा जों सिनि रिप्रेजेंटेटिव रखना नांगो जेता चिन बाय कक सानानि बगै डेमोक्रेसी कुबैसर ओंखाय आमनि बगै से मो कासे मूवमेंट से एक्चुअली जदि मने खालि जों मिनिस्टर जानानै बगै त्रिपुरा मथा बासाव ओंखाय 2023 वो बिफोर इलेक्शन त्रिपुरा मथा बीजेपी एलायंस खामो अनेक अफार खायया बुबागान अनेक रां अफार खायया अनेक डिमांड अफार खायया बाट बुबागान गसे तानबो जों परमानेंट सल्यूशन नांगौ माने सार नं नाहार मुं स्राबसानिया माने सम्पूर्ण त्रिपुरा सरकारनि परमानेंट सल्यूशन नांनाय
obviously nasik mung kai chin bubagra ton bagi tini jate fight khai tongo in future fight khaine jeng jeta jeng fulfilling as ratoi chini last hope chin bubagran tong haise nge chengaun bagai te pramothani nasik mung wansok mung অনেক মানে tamne bano kucho wansok itong karon bubagrani karon tab sana thaga te pramotha hambano minus bubagra te pramotha kun value kore engkai aseng to bubagrani upron depend khaima tongo tabo seng bubagrani warrior seng emonia te pramotha decision maker seng ka warrior seng bubagrani warrior bubagra ja khaimani khaidi man seng khainai obosini te pramotha ni jot to protect the warrior rock oboni ready tongo ta ngo sarang kaya sana mo jong buba garanti mana buba grana nang tam ni sanai sar mane song jori bono jori song define kaina kala kata buba gra bahai bini wansuma bahai bini hamjama bahai sin borong ni bagai Nadi actually chin Maharaj Pradut Kishir Bikram ton sar baksa borong tahon bo rom me atong ku Romaya buji me ko tahon ba chin botin hamya sane botongo kama slang language use khayo slang word rock actually bubagra to sanathangang kai bini wansuk mong bini sacrifice bini je hamjak mong ro mo angboy close tong seman ka belai bakha kwar na bachang kawal sana belai bakha kwar o bakha kwar ngani obo rang ko se paimiya bini wansuk ma bin nasik ma borno hamjak ma tai ni saksang sacrifice o sacrifice bo belai important nang kinu sacrifice khaimiya mane no nang as a good leader ngmeya ngai sengke sobsomane political nozar nasibu benefits na yuta yes good leader or leader mane omba politician feru kintu aba anke Maharaj Mansoko bo politician ya he's a leader true leader dana sar yes mane leader sabo ba leader ke Mansoko next generation leader thinks for next generation but politician thinks next election Bubakar actually politician nasi gya bo generation nasi go jodi Bubakar tini bo jodi ang deputy CM na bo deputy CM dong ma kham ऐसे जदि बुई हाय जदि पुस नि बय जदि खायुं गायता किदे बोतिनि पुस या करे तिनि फाइट खयै साकने जत किसु डेडिकेट खयै बिनि टप पुस नि जे पुस न बया करे तिनि ग्राउन्ड लेभल तंग फै माने न म हाय बखा क्वाडे डेडिकेशन गना सैक्रिफाइस खैनै आंखे ते पर जो नुगिया खो इवन नॉट ओनली ते पर जो तिनि साथा के ऑल इंडिया वो बुबाग्रा हाय सैक्रिफाइस खैमनाय तिनि करि खो हायसे जतन जानिया फाइनल बय खै नु खाले जों गोबां सिरिज अफ लिडार्स नुखा But bubagrani je wansuk mong bini je tamne bano farsightness of belai kintu ko hasal belek na to sar belek powerful sar na sar ang tabu nung to tabu ML ba public representative nung to ta kuno o party ni keri khabang takisa ML intention siwan sar ka tabu sar nang ML ang ma pore nang bahike taw phono ni amsai ni sinam se ni nam chen klai tak je 12 takar jala je constituency nang bahike ta phono public rok bai nang bongni wansuma rok bongni problem rok nang solve khai connect khai tong sir ab ke sai khana de sir plus MLA ni basic rules rok ke sai khana sir tam khai man MLA belai hamba actually MLA ang kaisa constituency ni representative jata bini power the function MLA to representative thing otongo but bo public roni o je constituency ni bo kok sanai represent khane bo government phanung thu administration phanung thu nini mana santa ke head of the guardian himan to constituency ankai in the means of ya je MLN chorba seba je MLN joto kisu demand fulfill khamane am haye but bo demand khaine se nor demand no bo demand khainai baksa boro ano phone khai ka mo boro phone ka samung khairane hesina yes samung khaine yang demand khaine demand khaine okay implementing khaine government officers ro koi enkai sung hoito ba assembly o karon assembly to nor jotun siu chini jotoni pavitro jeta jaga ke chingoro chini area ni problem ro chung kokmati so ge assembly o ekbar ti seman kan ka on recording thango enga on recording thanga kai they have to bound to do engai cinta kozlok special actually mongka 100% or 99% or tipra area
Nga or tiprasa area nang ko sobsam deprive khaijago. Tini ang jepro student tongpro bhaino jeng student oga jeng khaipro bhaino jeng maguri. Skolo ma thango. Chin saro bhai ke pori bhai tamo tong busati master tong. Nga para tha karen kre lama kre mo tini ni kokya. Mo from the beginning himan hoise. Mana chini tiprasa area mana deprive area. Nang nai di jepro tiprasa area pai thangka. Bun area hap ka ti kahma phasinai supply tong sinai karen tong sinai lama ka hamang sinai je jepro tiprasa area hap ka lama te hamlia it godam modang sinai no omo tinini issue actually omno jeng bidan sabha ang first ani bidan sabha ang jokhon bidan sabha thangpuro ang first kokmati saka special jompo jila subdivision kaisa college dorkar degree college Kari tafan kari ko. करiko 3-4 बार क्वेश्चन सबमिट खाइया तापनो रेस्पॉन्सिबल कोनो आंसर ताबो करिको ब्रनियागो द हेल्थ सेक्टर ताबो जंपु जलवा एस को सब डिविजन मने 2011 నుంచి মেন বছকা খা তিনি ভাই প্রায় 14 বছর 14-15 বছর কাইতং খা কোনো চিন্তা নেই গো করে ডিস্ট্রিক্ট को सब डिविजन हॉस्पिटल करे Gusar je hospital tak present ito mana abuke. अमो इको community health center Okay. सीएससी Okay. इनका बार-बार डिमांड खाइजागा इनका गवर्नमेंट आमलो तापलो का हमको कोनो रेस्पॉन्स याको इनका चिनी जम्पु जलाव सानथागा इनका एक सब डिविजन हो ताम नांग रोमनि लाइन डिपार्टमेंट निनी सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नांगनाय कॉलेज नांगनाय चिनी इनको सब डिविजन हॉस्पिटल नांगनाय কিন্তু কোনো ফোন লাইন ডিপার্টমেন্ট বাই কোনো ব্রক কোনো খাজানে কোনো মানসিকতা করি হয়েছে অম শুধু তামনে বিজেপি সরকার হাইয়া আগলাই থানে সরকার ব্রক মতো খাইয়াবলে দিনামো जों साफार खाइ दङ गमनति आं बार-बार आं कक माति सकाय ओंखाय लामानि अवस्था त बेलाय हामिया कन्डिशन इभेन दैनि बगै चम्पनगर फासिङो बरदुवारो अम तिनि इशुया ब्रक एकदम तलानि थाङै दै माखगयो गां एमएल मानि परे चिनि अ जिरानिया सब डिविजन नि डब्ल्यूएस नि एसडीओ बै कक सालायका ब्रन बाकी तैरिमान गाय मानदै फासिङ कासा कन्स्टिट्युसन तैकायै ब्रन पाइबेर हना बै चेष्टा खै दङ ताबो कामा मिनि डिप्टे ल काइलेखा इभेन जों आंनि जे एमएल मन यागलो बहायनो ब्रन टेंकी र पाइ मारिखा दै सिन्टेक्स र ओंखाय दै गारि बै बागो थिं दं किन्तु आम पार्मानेन्ट सल्युसन ग मेन इशु कारो किसा माने इशु दङ कासा कारण आरो दै बोरिं खाइबनो दै मानिया गामनि बगै कमा प्रब्लेम दङ हाबा आउनि बिसिं दैफानो जों सल्युसन खाइबा चेष्टा खाइ दं इभेन तामपुइ आं ताव मोइदो मानो तामपुइ आनि एरिया जे आमो आइं तुरु थामन लामा आरो बरगानो इलेक्शन पुरो काइसन डिमान्ड खै सार जनो दैफान निरि दिगजा खफानो दैफान जनो व्यवस्था खैरि दे गारो कोनो दै बोरिं खाने कोनो स्कोप सिकरि Mura sakana. मोरा सका एकदम गां तुफान प्रोजेक्ट खाया कोइ इन्जिनियर कक सालायै जिबिने कक सालायै डब्ल्यूएस सालायमान यागुलो लास्ट फाइनल काइसे जों स्किम माखा जे स्किम आबो एकदम तलानि चिमिन दुइटा मेसिन बक्स सामानि परेसे साकाव दै तुबुइ ताब तीनटा पारनो आबनो अब अलमोस्ट दानखा ते मेसिन नांलाखा तीनटा पारा ताबा काबारंनाय वाइगाति अ अंको तामपुइ अबन जत्तनि जे आनि कन्स्टिट्युएन्सि ओ दैनि बाय क्राइसिस ओंखाय मरक मोटामोटि ताबो अंगै दङ ओंखाय चिनि जम्पु जलानि जे अंको सब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट म बेला इम्पोर्टेन्ट किन्तु लास्ट आं सीएम नो क्वेश्चन सोंखा ओंखाय आप्रो बसावो ongoing process asa खायो अंगै थाङानो आबो लेन्ड नायखांखानो लेन्ड नि मेटार पाखे अंसिनाय सामानि किन्तु बालoi थाङा ताबो या रिमाइन्डार इफिका मोस्ट प्रॉब्लम बिसे दिन नांगला अमरो अंगै थाङानो ते पब्लिक रकनो जेन थिं सामानि पब्लिक नो डिमान्ड बसदि फुलफिल खाइमाननाय पब्लिक नि डिमान्ड नो जों जथेष्ट रेस खाइमानो एमएलए रो किन्तु रनाय तो एमएलए या डिपार्टमेन्ट नि दप्तरनि मन्त्री दङ कोन दप्तरनि मन्त्री याखै जों बर मानायबा डिपार्टमेन्ट मिनिस्टार दङ Kubisari. बरकनि चाइतो मुं बेले दरकार बरन चाइतो मुं बेले दरकार बरनि सास मुसुगिया सातियो गया बरक तिब्रा सेरियस हामुं खायने नुगब्लेसं तिन जम्बो जलाबो एस्ट्रोटाप ग्राउन्ड दङ किन्तु सुदु एस्ट्रोटाप खायकलांखा ना फ्लाइट लाइट दङ ना स्टेडियाम दङ आं तो बारबती छैन दङ किन्तु दप्तरनि हते कोनो रेस्पन्स करे Dile ke tonere ta. दिले खायतनो अबरो तो पब्लिक बुझिया बात नथिं सामो हाय पब्लिक रो तो
MLA hangkai bon rena hewan so jengke sanna je actually na rokhainu public kai jono sano jengkai departmental ma sano dip doptor ni montri ni jeng ma sano mane mukhomoni jeng ma sano jeng no sanai se to ke nor direct sani me yaba jeng sanai Kubaisari. yes hangkai jeng jesek ma to chesta khai dong tai ani taka joto specially sana thang ke ang duita district kalayu Kalai. west of ani prai 12টা বেশি tongo sipa jalo tongo 17টা বেশি এগে দুইটা একটা সামনে দুইটা মা খাইবা যে জায়গা একটা জায়গা থাঙ্গেং না তং মানে দুইটা জায়গা মা থাঙ্গো তারপর চম্পনগর সাইড ইস্যু যত ইস্যু ডিএমএ মাল না কাং ওয়েস্ট ডিএমএ মামালাyu আয়াঙ্গো নিনি জম্পজ সাইড নিং কাই সিবজ ডিএমএ মামালাyu গা আরডি ডিপার্টমেন্ট tongo পিডব্লিউ ডিপার্টমেন্ট tongo সেম একটা সামনে দুই দুই মা খাইবা Duita ma khai to ata. Gatebo problem phayo kai especially ke actually mo tiprasa area ne remote area ne no sono dipra khe tomja ko slice rahe se Sir abani related sangsiwan sir mane governance jori sogoi renani especially rural area chanta kate basin ti parse area ta tang ya sab difficult na sir mane abo o challenges rok tangai sogoi nani governance good governance tang abo challenges phaina sir na actually obono tini bo right person right jaga o sung manya okay right person right jaga o sung maya ngai dini gon bisin ko minister to MLA to proti boso no tongo minister tiprasa kurjona MLA to thosen tomble tongo agi age bo tongo taw bo tongo minister bo tongo age bo tongo taw bo tongo but right person right jaga sogi angkang kai mo kintu sing in future bo sustain khane bagai খুব কষ্ট নাই আউন বাগাইনো পলিটিক্যালি ভাবে ফাইট মা খাইও sing যেটা রাইট পারসন রাইট জায়গাও থানানি বাগাই তিনি চিনি বোবাগরা যদি সিএম খাংকাই ত্রিপুরা যদি সিএম যদি খাংকাই খাইমা খামো তিনি ইভেন যিনি যদি যদি সিএম খাংকাই ত্রিপুরা সামনে আলাদা খামো কিন্তু জন অমন বাগাইনো রেজা গিয়া যেটা ত্রিপুরা সামনে এরিয়াও ডেভেলপ খাইরিয়া বড় অমনো আনি ধারণা খাবনো ত্রিপুরা সারক ডেভেলপ খাংকাই বরং বে ক্ষতি হেমা দংজাগো বড় কারণ বড় রাজ বরং রাজ বরং অধিকার সানিমা খাংকাই bro odika khunong na hema tongjago sir amtai tongna ko ge sir yes apni tan political amti na ko ge ebon bro raj sung shegya chin mathe sung shegna bla tar mane wan sona chin mathe bro sheg jaitum okay sung busi na tabono ninga am bage jokhon tiprasa area o fan rohna porokhe fan shortest sablesung apako fan kare tinari tiprasa area connectivity borotong ekdom poor connectivity 안정 보이도 담보이 타만 나오고 우디포 তিরু থাম অম্পি থামন লামা একদম শর্টকাটে মাত্র 12 to 19 কিলোমিটারসে তিনি বসতি গুরি মাথা চবনগরে থাকি তেলামতি গুরি থাকি পুরা গুরি মাথাঙ্গো নেলা বডি 80 কিলোমিটার ngন ngaba 80 কিলোমিটার 40 কিলোমিটার অম্পতি মাত্র 19 গসি 19 কিলোমিটারসে হেগে जोंमन কানেক্টিভিটি কাম খাইমা গছিন টাইম বো অনেক শর্ট অঙ্ক जोंमान খামো ngi কিন্তু जों চিন থানি প্ল্যানিং তো আমরা जों এক্সিকিউট খাইমি একদম sir rangi bagita na কারণ বরক তো সাইমিয়া যারা চাওনা রক বত শিশু গিয়া actually সিয়ান থানো আমতি অঙ্গ গবরন ইন্টারেস্ট ও জায়গা বড় ফোন গিয়া গ ফান্ড করে ফোন গছিন বরন ফুরকে কিন্তু যে ফলো বরন এরিয়া খানা ফুরকে যতন ফান্ড তো নাই নুকলেসং বাজার রগ বাজার ডেভেলপমেন্ট বাজার গম যেরানি থাংলাই দিন যেরানি বা জম্পজন কন্ডিশন নাই নেদি 땅 봐봐 땅에 지금 되는 건 아무 bagay sung tini fight kay ma tong jeta sung right borok right jago sung rohanan bagay sung macha te olai ne belek na tok sir sir ang tabok ni nemele ni no nokri al question song siwan sir sir am hain related no sir tangi nang ma tong je sung esa somas esa dofa sung politically conscious tong nang nai plus sung sin politically sin strategy bo sung buji nang nai sin public ni kokrok ta anggaw kasi sangnai hingga sartiga sangmu songo tangai sini bisong je song walai maro te thansa kering manita angi mono sin community ni bisong problem angi mono sini leader song bisong problem abrok sono buso khoti khaitong amai ma tong sanna nadi actually amo ongo politically na thakai to kisa misha to ongnai no abo society o abo kebu by force bu khaimeya kebu asuk go khaimenya 그러니까 하이퍼노 지는 소사이티도 에펙은 거부터 봤어. कारण जों थानसा दंमा खांकै
everything is possible. Neng jespun demand khaidi unity jespun nangai pila. Angka angke demand oni sekang tanja singo nangon chawangkai. Demand khane sekang tanja singo nango. Karon demand khaiban nang tanja kerenin thani power kering ke amte demand tam meaning thongba. Headba. But that means ang tanja na pila nga nango. Angkai leader of to sanatha ka angkai onek somoy self center borok tongo. Karon society wo abo sudu tinin ko gya. Even jefuro Indian freedom movement rogo bo haino. British by miliu Indian rule khai tongo. Indian yang kaisir movement khai tongo. Kisu self center borok rok. British by miliu joto social nai tongo. 암튼 Tini bu same no. Tiprasaro joto movement khai tongo haibano. Kisu ko jana borok rok nijini bagui joto social nai tongo. Kebno hamya sanamu somya no nukna. 아라이 보소노 빌딩 거로마 말링 타와게 긴도 동 하지 신 미싱하고 동 셀천도 버로로 아버 더 하다 몽 동변 धनी कोन मैटर या मैटर हंके आं नंगनाय बस हंगो मोबाइल द फफमन हम थांजे यसन गाबन मगन जारा जों दफन हामजकनाय बरक र इंटेलेक्चुअल हनजानाय बरक र जों किन्तु मा बुसिनाय बं जों पब्लिक न मा बुसकनाय किसानि साकसानि जे तामने बनो डिमांड ऑफ फुलफिल खानेन बगै समस्त तिप्रासो खोटिंना जानके जों आमति खाया तंमनि जौ खाया तंमनि जौने आंखाय बरन सानामु संगो आरो जों इन फ्यूचर जिन डिमांड जिन नासिक मुं जिनि जेनारेशन बो जों चिन्ता मा खायनाय कारण जिनि तो अलमोस्ट जों पाइनान दिगि थांनि दंखा बट जिनि जेनारेशन जों सेभ खायमा खालामनाय ब्ले जिन जेनारेशन बर दंबा एक समय एमन बुंनि थांगा आं ताव मयद खाय सानामु जों 2018 आईपीएफटी फाइनेंस का बिगत दिनै जे सरकार चिन बर गोबां रेप खायजागो नो वॉइस जस्टिस मायाता कोन जस्टिस करे इ करन आं ताव आंगाफोर टीएसएम जनरल सेक्रेटारि 2013 रयबे लिटन न कखनागा साइमेनिया जरने ओ ब्लॉक हाईवे जरने बो एकदम पूरा टोकि बुथन माने आई विटनेस टोंगि पॉइंट से बन जस्टिस रिमे आब्र जों सारा तिब्रवान नेतृत्व आं सारा तिब्र मुभमेंट खायके सिबे तो धमारि नाय बट नंग मुभमेंट खाइन तांखने बुइतस रियांगा सारा तिब्र गलंग जों आगोट सह खै पूरा कैंडल मास रैली थेके शुरू खै बारा पारा सुनो तो मुभमेंट खानि आते सेरो जस्टिस नांगने किंतु साबरने जस्टिस ननो आमबाय जों पॉलिटिकली स्ट्रॉंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी नांगो जों फैक्टर नांगो बगायनो जदि जों फैक्टर खांके सरकार खिलाय माना जादों खांके दिनि जे तेप्रासा जे सामने आबन दिनि माखायखां ओंखाय आफ्रो गोबां बर' रेबंखा कल्पना जमाती हाय बर' आंदं गवत लां हांजगै हायद्राबाद लांनि सुइसाइड खायरि बरा जाका नो रिजल्ट गोबां बर' रेब खायजां यागलो कम्प्रोमाइज खायबाय बिसिंतै बन बाध्य खाय सिक्रि सकरक खाय किन्तु 2018 नि परिबर्ते माने 2018 नि परे चिनि ताइसा सोशल जस्टिस हंतो वॉइस हंतो चिनि एटा वॉइस देस खाने मतो चिन थानि फान फाइ सकबायखा जां आईपीएफ तेम मास बेले हामबाय मारियो बर 2018 वो स्ट्रॉंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बर बासि फेमिनि यागलो गवर्नमेंट परिवर्तन खायमानका अम किन्तु आईपीएफ नि दादै नंखा हायसे आं बनो हामबाय बेले हामबाय याफार बर हायपेनो फैक्टर मालिया कोन खायमालिया बरबो ngamon tipra motha tini basi फाइनेल नांखा जे बुबागर नेतृत्वे जे बुबागर हाय स्ट्रॉंग लीडर दुबसिसं नेगोशिएट खायमा दंखो एकतन कारनाव के पॉलिटिकल संग्रहनो कंट्रोल खायमेनि बगे इंगा आगामी दिनो चिनि अ बर रकु जोंबो तो साल सेम तंगला जोंबो तो बुसिमेन फायनाय चिनिबो तो वानसमन फायनाय इंटेलेक्चुअल दं तिप्रासाव इंटेलेक्चुअल क्रियामतिया वानसगै दं तो दे विल थिंक लेटर जों चिनि पॉलिटिकली बाबि जों गेन मावनाय तारपरेनो सम्भावना जे चिन अ प्रॉब्लम रो चिन जे अ प्रॉब्लम सनो जों सॉल्यूशन खायमानाय के जेफ्रो पॉलिटिकली नों जदि गेन खायमे जाते चिन अ प्रॉब्लम तंगै दंसिने हेसे बेले वान सुसाने कक्साका सर गसारां पे सानामु जों ताकसिन सोसाइटी वो तो सलारक सिमिया बरिबो दङ गां सानामु जों बरिरंनि पार्टिसिपेशन ता पॉलिटिक्स फांथों ता सोशल मूवमेंट फांथों इवन लीडरशिप फांथों ता बस इंपोर्टेंट मा दं सर ना मतो नांगौमानि कोनो कारण वुमेन एम्पावरमेंट जेतु कक काइ दं जेतु जत जागोन ताबो त्रिपुरा राज्य तो थिनो दंगो
কিন্তু overall chini India ro hongkai beroni participation tau political rogo society rogo asa keman kuno kare kintu tau to sana thangke chini just political just halaimani ba Tripura jaw to tau praino berirongni sin politically participation to kaham no tongo bela important role khai tong bro even buwa gramon barbar sawo kuno regional political party wo tapsa jara beriro MLA ngiya ko this is the first time Kuwisari. yes khawne MLA snam ka buwa gra ngamo beroni participation tong hone na kintu tini ob সম্ভব ngo আর chini society wo beroni laibuma belai kintu ngo wangso jane বিষয় tong rani sengtong ma song je fro chini raja rao juddo joi cheni favor point obrok কিন্তু বসাব ফিগো খাওই অংখারে কিন্তু যুদ্ধ জয় খেয়ে ফেজে গেছে Mana sir sin bising bo ranyo jansi hai tong ta. yes গবরক তো চিনি বিরনি ইন্সপিরেশন ভাইও গব চিনি লাইভ বুমা আর তিনি বো চিনি ত্রিপুরা জো চিনি বুকুক সং কবাং মা তঙ্গ তাবো যে বরিরক তিনি চিনি থানি অনেক ইন্সপায়ারিং বাসে ফেজে পলিটিক্যাল গ্রাউন্ড ফাতারও বতঙ্গ যেসব চিনি ট্যালেন্ট কিন্তু কমিয়া just in talent hujagi tongmano sing just brono bus kangti phene setab chin samo enkai politically participation hanto dai society je participation to bori onek agoi tongo tabo self help group theke agoi tongo gomo chikon group khai bano employment khai tongo government bu sobai tongo je hetu nga asa kai joto program thangpro tabo kintu boiros kintu kabang Kuwisar. even nung schooling thani class thang nai di salon se boiron kintu participation kaham emon result bu kaham khai boro এবং আঙাস কই ফিউচার বো কিন্তু বলি রসিনি বলি র অনেক আগই থানাই তাবো নি বোর্ড एग्जाम হন্তু নিনি গোবাং ম কম্পিটিটিভ एग्जाम হন্তু সালানসে কিন্তু বলি রনি পার্টিসিপেশন বো গোবাং রেজাল্ট বো কাম খাই বরক তাবো जों नाय नै स्कुल ग ताब थांनाय दिन बय रक 20 जना का साला रक 6-7 जना Kuwisari. गे स्कुल त फाया सेरे रक त चला रक तो ताबो सान थाके आं किसकिरु आन बसा चला म किसकिरु आं ताबो कारण नुगै फाय जता मकल बस कां नुगै दङसन Buma fa office thango basa school thanai thango tai boro tong saimania rang tlangi thango abo saiman tong jin suatin jotin threat tab tamba drugs fek jane maniyo kubuli tongo gomo jotin jin suatin tabo mane jotin threat kotor hoise Cancer hang tong ta sir. yes edon threat kotor omno jodi control khaime ka in future chin chair no sing kidu grata te balan mampano omno kunu meaning tongla sanga sanba grata te balan sanba chin future bo chin sabdin sanble Kuwisar. nga omno sing jesa kapano kinu society babe sing ma ka sonai Kuwisar. जों assembly बार बार ककमाते से दङ जे ओ जे ड्राग्स थागे फेक जने मानै अब किन्तु चिन्तिरपन बगे बेलाकिरमा सिंसा अमरो जदि आटकिरिमा हंगे तिरपन फ्यूचर तंगला Sir bele wansu jane kok saka sir. Ga sir anga phai teke sanam jong sir. Sin bising tak jara educated charai rok sikla rok. Bongni bag ei mane present nongni nong government wo tam plan rok dong mane bongni skill development rok ni bagai bongni entrepreneurship rok ni bagai even job opportunities rok ni bagai norok tam rok wansu gi tong yago नादि एक्चुअली आमो तो गभर्नमेंट पॉलिसी ऊपर डिपेंड खयो तबे सरकारी गभर्नमेंट जॉब तो बसति मान याबो तो कोनो ग्यारेंटी करे कारण चिनी सोसाइटी वो ताबो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अनेक गोबां bang khasari गाबोन बगै आंखे सानाम जों चिनि सिखला रखनो जों एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मा खायनाय साक्सानो जों माने जॉब क्रिएटर्स मांसिने ताबो जों स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रगो कमो प्रोजेक्ट दंगो जों खायमान ब्ले आंखे वांसु दं आगे फन आं जॉब निसां चिकन बिजनेस फन आं माने जाजागो जॉब तो तामबा बसंमा बसं जॉब खाय 50000 60000 लिमिटेड इनकम अमनि फादर नों चिकन नि वर्क फार्म पोल्ट्री फार्म अदर्स ताबो तो त्रिबो सान थांगे जों गोबां टुरिस्ट स्पॉट कि दोनेक चिनि रेवेन्यू माने फाय दं एंगाय गमा आं जेनुमनि त्रिबो किन्तु होमस्टे नि बिजनेस का हम चलने किन्तु इन फ्यूचर त्रिबो तो सेम दंगला गलेना tongla ke अदर स्टेट दो किन्तु होमस्टे नि अनेक ताबो पपुलारिटी बारि दं एंगाय टुरिस्ट स्पॉट रगो जों आमते जागा ताब दुमबरो जों सान थांगे दुमबरो ताइ बिसि आते 5-6 बोसोरनि बिसिङाव दुमबोनि चेहरा किन्तु परिवर्तन थानाय जों आरो जॉब जों जेनेरेट खायमानो ओंखाय गभर्नमेन्टनि पॉलिसी तो रनाय ब्रक तो कि देफन जॉब जे समय आगे तलांगमानि अब तो जम तो लिमिटेशन दंब्ले बनो रिटायरमेंट थाखासे कताल जॉब क्रिएट खायनाय ओंखाय हाबो जिनि सिखला र जों सरकारनि गभर्नमेन्टनि जॉब नो नासिगै जों आसुक दंजानांगिया
जों मा खायनाय कुन एकटु मा खायनाय स्मल इंडस्ट्री मा खायनाय स्मल बिजनेस मा खायनाय जों ओंखाय most of the government car kun जों हायबानो कम्पिटिटिभ एग्जाम जों ताबो इम्पोर्टेन्स मानिनाय नि सा थाखाय ताबो जोंनि गोबां मा ताबो जों ताबो सान लयार ताबो लयार सिन थानि माने all level lawyer ताबो जों मायाङै ना दं क्वालिटी लॉयर करे quality lawyer ताबो जों मायाङै दं ओंखाय महाय जागाराव जों ताबो इम्पोर्टेन्स मारलायनाय ओंखाय जोंनि कासा स्पेस दङ ड्र एकदम अंक जेमन आईएएस अफिसार आईपीएस अफिसार जों all level ताबो जों थानि एकदम कम को करे को सर ओंखाय तिब्र खरब जोबा मानि मा थामसिखौ डाइरेक्ट आईएएस अफिसार आबो चागमा मानि मा थामबा खाना ओंखाय ताबो जों जोंनि एकदम जों बरक तो सकरिखौ हाय जों आजाराव ताबो इम्पोर्टेन्स गोबां मारिनाय हेसि कारण जे बरनि एडमिशन यागो दङ बन रुल खै एक्शन आव बास्टप इको जागाराव जों ताबो इम्पोर्टेन्स मारिनाय जोंखाय सुदु जब नाय ना सिंगे अ मास्टर टीचर अरमो जों गुरि दंलै जों अमन सब गुजोते मा थांनानै हेसि क्वालिटी हांखै ताबो तो सान थांखै क्वांटिटी से क्वालिटी इम्पोर्टेन्ट को बिचार जों आं सिगलानो मन सानामो सङो जों एन्टरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम मा खायनाय एन्टरप्रेन्योर मास नामने बयनो हायसि जॉब जॉब नोंनि थानि काबन रिक्वेस्ट सान नरावबो अफ कंडिशन खायदि ता जाते एनवायरनमेंट आमते ठीक प्रेफर खायनाय जा ठीक आंखायनो ताबो तिब्राव एकदम जॉब दङ मंगै टूरिज्म फ्यूचर का हम सर फ्यूचर का ओंखाय जों तिब्राव तो गोबां मा टूरिस्ट स्पॉट बताबो जों क्रिएट खायमोन ओंखाय आं एसे जरि टूरिज्म मिनिस्टार ओंखाय आंखौ मोन खायखेमो गताकल टूरिस्ट स्पॉट नासिगै कारण जों तिब्रा साइड गोबां टूरिस्ट स्पॉट दं नों सान थांखा जोंनि मोनटां बेलि हाय जागाव से मोनटां हाय जागानो दिनै पपुलर थांखा को बिचार ओंखाय हमनो जरि टेक्स काहाम को जरि जों नाय खायखे कासे स्पॉट काहाम खायमान कामो कम्युनिकेशन काहाम कामो नों दंबुर हाय जागाव ताबो जे लेक दं जों हमनो कुति आन खायमान जों करेक्शन बोट हाउस खायमान कामो नेनि गोबां मा प्रोजेक्ट दायमान कामो ओंखाय अमरक जों ताबो आगामी दिनो गवर्नमेंट खायाखै जों पब्लिक मा खायनाय ताबो गोबां दं सिनामते स्पॉट द जागारा आरो तुगि मालायङै दं जों को बिचार गवर्नमेंट नायथाव खाय जों कारण तिरबरा जोंनि बर' टूरिज्म नि बगै बा टूरिस्ट नि बगै गोबां मा जागा थाङो रां तो गरिया तिरबराव थाङै दं तिरबरानि बर' रां किन्तु ओंखाय जों हेल्थ सेक्टराव ताकायसा सिन जॉब क्रिएट मा खायनाय कारण हेल्थ सेक्टर जों बेलेग नांगौ जेहेतु तिरबराव गवर्नमेंट नांगौ जेहेतु आउटसाइड थाङै दं गवर्नमेंट हायदिनो जों आस्ते आस्ते सिनि जॉब बो क्रिएशन खायनाय बै गवर्नमेंट बो चेष्टा खाय दङ आरो गवर्नमेंट ताबो जागाव माने जॉब क्रिएट खायनायनि बगै ताबो उद्योक्ता नानान दरकार जोंबो चेष्टा खायनाय अवनो ताबो पब्लिक रनो बा चिनि youths upcoming generation যারা qualify বরন বগি जों যথেষ্ট दंगो এবং বরन बगि जों वान सगिन दं हायसे बेलेग खाना सर गसार आं ते सोंसिनन सर ताबो जदि नरां सोंगा गादा सर सिनि एडिसी एरियाव तिबार सेरा जोनसे अर्जेंट नांखौ माने जे सरकार अटेंशन नांगौ आ बाहेराव बो हाय मा दं सर मतो যতন শিও এডুকেশন বাই হেলথ নো চিন সবচেয়ে কম ছ কারণ টিটিআইডিসিনি যে এডুকেশন সিস্টেম কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার গরি খাতাবো मैक्सिमम টিটিআইডিসি এরিয়া नि जे स्कूल रो इनफ्रास्ट्राक्चर যতন বাইক লাইजा हाय यांला हायर सेकेंडरी स्कूल प्रथांग नायदि सिलिंग करी फैन करी सर रिनोवेशन कोनो फाया माने पोरन मतो एनवायरनमेंट गरि खायसे फान्स करी सर फान्स रहया थांनायदि जतो जागा बिद्या जुदि ता ओं पाइ जतो स्कूल करकटं पाइखा कायसे न एग्जांपल फुनो गनो नानि गाना उनो त्रिपल लोको सिकालय इंडिपेंडेंट ओंमान यागोलिम सिमिन बिनि को एस्टाब्लिश निन चम्बनो को नायदि बुझे डिफरेंट कारण लोको सिकालय तो सान थांगा त्रिपुरा जो बेले रिनाउन स्कूल आछि हायसे एक समय नोंसोंनादि नानि अ एरिया रो सोंनादि मैक्सिमम बरो लोको सिकालय परिजा को बिचारे কিন্তু লোক ছিল তাও তিনিও বড় ক্লাই টঙ্কা মানে পড়েন মতো কোনো এনভায়রনমেন্ট করি খা बो पेरेंट्स ला रहना मुसंसिना হ্যাঁ बो पेरेंट्स ला रहना मुसंसिना মুসুং নাই ইয়াম বিন গানা খো চমনরকে দুই তিন লাদম কাহমা ন কফু কফুর মো সম্পূর্ণ সানা থাকে जों नुगो जनो माने सिद्धदिन जनो डिप्राइभ खाय दमखले गबरनो मेन इशू गबनो एजुकेशन ताई
chin ti de sini je school ngai ta sanan mo to krikha sung nugu habe sungun khaimi helpless sung dong sung musu thuja tin krikha ang tu koita jagwan emele phan bang khainen badda mangkha ngo o jaga te emele phan use khainen ko gya niyamo to government property government responsibility root connectivity health bo bele nangosung health sector bo to jini tipra serio bele hamya bele ham jai lama hamen da tu amo hamyang thango kasin khan laman langma kabang ma chin na di borok jeng thing mode health center of proper guidance kring ba sing amne awareness kring kama borok nogon thui thang pai kumin sir tamla sir sim jing tambu bo superstation bo tong ko ba superstation bo tong ko government jeng awareness bele dorkar tongo এবং health sector no jeng taksa develop ma khari nai government jeng mon pressure nai jata ti pressure yo health sector no tax improvement ma khari nai bele kan to sir karon chin thani ang demand khajak jombo jalo minimum sapta why ni phano ENT doctor jeta specialist apta correct sir specialist kintu phaya boro obno phane bo chaite oi tongo abang oldi kok sajak asa khayo phaine bo ga weekly fan ma phainai hoyto weekly 2 time fan ma phainai dentist fan ma phainai specialist jeng nango ngabo SS subdivision hospital ngate khaito khamusung ko bi sir ngai om harok mayang oi tongo sung sanai tongo hamun jeng mayang oi tongo goboro jeng infuse aro te khainai connectivity to te important thing tongo karon connectivity ka ham ga to joton nong ngai ongai thangamo connectivity very important ngai tabo to network ni juk tabo to jeng electricity very important correct sir electricity kri manen joton off tabo off soton off sir ngai nang ozaro tongai jeng joton se nangai tongo actually karon jeng simal si dongkha world class ni top class ni joto si dongkha কিন্তু চিন থানে আব সুবিধা কস করে nga automatic nang tolak lai thane ble competition jugo kumin sir nga ambagai jeng chin ti de sheria ro thangai school ni matter सबसे best nga education chin सबसे tabu tolak lai jiksin nga ambai ke government ni school ta pona na liya bai kama question singo thik কিন্তু maps boro government school bangla medium pona tong sala tabu nakan samong tanging pori na happen ambasano english medium pori na hese ko bi sir is omok real ground do ga sa polis na ba ko school thang mak tham student ro ga teacher ong ke khorok tam student mak tham ga teacher ong sana mu sungo sung tuition pori khan ke khorsa bonno 5 dozen ma phirmo head ba kido khorsa na phirna pon কিন্তু কাহাগো sung high মানে ko quality education sung ri me to ngaro te quality education na mani sung ngas public ba encourage sung na ni ngaseng amo khaimale ang keseng boini simin dusmo be tusuge ni jibo to khaide ma khaine blesini jeng chini ni jin responsibility jeng jodi khaigang ke jeng ta ago thangmana mugina jeng ni jin sak responsibility nai ma khai kongnai hes sir bele kan saras te sir le sarang na te kwek question sung siwan sir ka sarang te sanam musungo phaini sal logo thinang rogo nongni as a party political party tam na harmung rok plus norok tibrasa society no tam jaga nukna muchung play no tam wan suk abo sanso ke saikna de sir jeng actually tasim sakang chin bobagre netrite jeng tiprasano mon musungo tiprasarok boini se tolata tongthong tobo tongthong chini oha chini no chini ha chini sason no nangnai sung chini bobagrani mul ideology obono chini ha chini sason no nangnai jengtan buye thong chini hatate chini je odikar jengtang department ko tini bui jodi odikar ma jengtang odikar ma yang nanai ba ke jengawno saw chini future generation no kase safe and security nan chini responsibility chini future jodi thinang jodi kahamu yang ka neng bor thang sogine ba tini kahamu mono kido khana bor thang sogino omo bele chin thani question mark tong aun bagino chin ti pramo thate bubagre nasik mongobono jeng chini future generation no seven security nan bagi chin daito jeng makhainai obon chini first priority sarang mon thante manang koisini sir nang sini nai tongnai ano podcast nai tongnai plus sino constituency ni inkorok ni voters no plus tibrasa society no sanang please kok kacharti sir ani kok kasal mongobon tongnai ar ni podcast ang agebo nayo actually ang nayi kabangma borok ni
dum nukha belai khub khub kaham kok kaise share khane bo kaisa chung time nango jaga nango go o sharing rok belai important chini bagai karon khorcha te khorcha wan sugui tongmani saimale yang ke chini wan song hasalung thango ngam bagai chung mohai kaisa eta platform mo borni bakhani kokno chung manlayo nasik mung saiman layo te thenang chung tam khaiman chung saiman layo ngam bagai no ang nani nin podcast ni bising tei joto amsani lukrok no ba tiprasang no ani mono kok kasal mung tongnai je chung thansa khabaksa chung ma tongnai number 1 unity thansa no phan karon sama saya ani utong mano nini utong mano but happen chung chini bisingo salaimani bising tei chini bisingo hamda lemani bising tei chung khana kepil mana laifene omon no chini khakwarni mari saya to bogwan phan khaimano ngchungba as a human being ngini mano hoyto ba norni wan song motei ngya phan mano ngaipan chung bom chung khaileman chung asole collective collection khai decision nawe amsen lukran mang mon sanam songo problem jodi tongkhe chung ma salainai government kok ma sanai department kok ma sanai kana an taqja area to remote area kabama problem tongo jagabo ang saimani tongo ebong जोंगो जेसेक मानसा दाके दाके सल्युशन खाइलायनाय आर नरक जतो लुकरक जों काइसेनो कक मानालायनाय जों किसा खामालगलायसिनाय कारण दीर्घ जों 70-75 বছর जों बिनो टाइम दि फैया दीर्घ 25 বছর प्लस 10 বছর 35 বছর जों काइसा गभर्नमेन्ट जरा रि फैया जों जिन बुबाग्रान फायदि ता किसा जरा लायनो जिन बुबाग्रान फायते जों नासिं लायनो Chin bubagan yagno chung tesa karak khaile no ni angno no kokkasa namo songo karon bubagra dili phan thangtung america phan thangtung chini phan tong sigang ke bino phan rako ukologo borok tongkha che baskan borok himmanai norok tin log area ang ke bokha baki himnai ba chung jodi khakarak ni ang ke boba keng nai ba chung si bono madun sanai bono chung bojagar honai gam lukorno sanai ang baskango chung actually chin tripura jo Tiprasa CM nango sung actually. O CM pu saraның samong kaimiya. Jadi o CM pu jadi tini chini tiprasan thaning kangke onek problem solution thangkamu. 100% ngi apano onek problem sin solution thangkamu. Karon political power o bele power kotor. Democracy o political power sorkarni power bon last kokso. Gan bagai politically socially sung jotono kha basa kha tansa ke sung matong laine ubagran jora mari laine angau nong thani kok kasana musungo takke jora nadi khamal ko nisum hambai gang sarno belage hamba ya fanu musung sar nanga sagni ni jora kesem ni bisingo nanga ni request ani invitation nang accept khai phaimani bagai gang sarwe kok sayang sak belai tong thoka khabo gang khakayo sin nai tong nerbo borobo je message tong jera namo sumani boro buji mangkhana hanai sar nang best wishes tong nai sin do phani samong khai thangni sino area no nang tebo kusugo tlangdi ga sar asak sawin tini sing kok ala moro mathangla sigon sir belai hambai sir thank you hambai nong no paifle khabai khuboi hambai ya faro aw sini nai tong nai takok buku songno o episode no paithak jora nai ma bagai nong no paifle hambai engkang poito khlayo norok tini no episodes nai mani bisingtei norok kangma kok buji mangkhana tai sai mangkhana hanai engka abo haikeno ang faini hati barokobo nong boi tebo katal guest tu boi sang katal topic no sang cherry kok salainai engkang thangna sakang okok no sanai let's listen learn and grow together ang norok bai haino hai faini hati baro malai finai hambai